салом дӯсто бародаро, ман Муҳаммад Шарипов ҳастам ва шумо қарор доред дар канали SM Шарипов. Бародаро, пеш аз оғози барнома мехостам муҳим ки агар касе дар шабакаи мо обуна набоша, бародаро обуна шавед. Шахсоне ки обуна ҳастанд, бари ҳам обунада зангулачаи ҳамро пахш кунед, барое ки агар шумо ҳамро пахш накунед, шумо ҳамчун одами подписатсия накардагӣ ҳисоб мешед, яъне ки ай баромади видеоҳои нави мо шумо хабардор намешед. Дар барномаи имрӯза одамо ба харидани сабуз гузаштан ва астағфируллоҳ худоро сажда кардагӣ нестам, ҳамун шайтонай ҷинам чиян ҳамин аз дасти хушдоман шуда марги муш мехӯра, мехоҳад дар ҳамунҷа табар хати мезанаш, мекушаш, интернет пурсуръат ва арзон мешавад. Мераса ки охирони худаш ҳамин одам ай прасен додана қашоқ мешавад. Хай тамошо мекунем. Ба ҳамаи мо маълум аст ки дар муҳоҷират ба сари муҳоҷир фақат ҳамин гуна саволҳо ба миён меояд. Дар куҷо регистратсия кунем, чӣ хел регистратсия кунем, чӣ хел патент кунем, чӣ хел экзаменша биспорем. Ва агар шумо документ надошта бошен аз хона баромадан натонед, ин спонсори мо шуморо аз хонатон омада гирифта ба мошинҳои замонавии дорои вайфай бепул шуморо ба граница бурда меоран ва ба ҳама ҳамин саволотон ҷавоб меган. Ва агар 500 рубле скидка хоҳед, айноми канали SM Шарипов салом расонем. Дар ноҳияи Ашт як келин аз дасти хушдоман шуда марги муш мехӯра, мехоҳад ба худкушӣ даст бизанад. Лекин хушбахтона наҷот меёва ва ба зидди хушдомани ҳамин парвандаи ҷиноӣ оғоз мекунанд барои маҷбур сохтани инсон ба даст задан ба худкушӣ. Яъне ин хушдоман чӣ гуна будае ки мисол ин келин ба ин дараҷа мераса ки худкушӣ кунад. Ин хушдоман постоянно ҳамин келина пас мезадай пеши дига одамода, пеши ҳамсоёда, мисол постоянно ғамаш медодай, азобаш медодай. ҳатто ҳамхели ҳолатҳои шидагӣ будае ки ҳамин келина латукуб кардагӣ будае ҳамин хушдоман. Ва охирон бор аллакай дар назди ҳамун ҳамсояу гирди атрофиёшон шаъни шарафи ҳамин духтара пас мезана, аллакай наметавона тоқат карда марги муш мехӯра, мехоҳад ки худкушӣ кунад. Не ки ман намефаҳмам бародаро, ҳастай, бале ҳастай ҳамхели хушдоманҳо ҳастай, ман фақат чиша намефаҳмам да. Барои хай агар мо сад ки бигем ин ҳаста ин кор аввал буд дар конца мерава. Шахсан падару модари ман чӣ хел агар келини ҳамин хонара келин биган, мисол я одам бигад ки келин хели ё ки келин хели, падару модари ман хафа мешавад. Чӣ ба падару модари ман хафа мешавад? Падару модари ман хафа мешавад ки ту келин гуфтӣ. Мега вақте ки духтари бегона ҳамсари фарзанди ман мешавад ва дар оилаи ман ворид мешавад, ӯ фарзанди ҳамун хона ҳисоб мешавад. Яъне ки ӯ духтари ман, келини хонаи мара келин нагӯед, духтарат бигӯед мега. Як хеле рафтор мекунанд, як хел муомила мекунанд ки келиншонеу духтаршонанд. Ки ҳамин қадар фикр мекунам чӣ ба хушдоман келина бад мебинам. Ман намедонам. Дар ҳолате ки шавҳари ҳамин духтар, яъне ки писари ҳамин модар аз ҳамсари худаш розӣ астай, модар чаро норозигӣ мекунад? Ояндаи ҳамун писарите, ояндаи оилаи ҳамун писарите ай ҳамин ҳамсараш зависид мекунад. Шарт нест одама хона вайрон кунӣ. Шумо медонед ки хона вайрон кардан, оиларо вайрон кардан осон аст, не ки барпо кардан кунед. Дар деҳаи солиҳон як ҳамсояи дигариша ба табар дар оғил мезана мекушад ва пасон тай хокуш мекунад. Лекин хушбахтона ҳангоми гирехтан муваффақ намешавад ва ӯро дастгир мекунанд. Подробно нақл мекунем чӣ гап мешавад ва барои чӣ кора мекунад одам. Ҳамсоя хонаҳошон барбабар астай, ови шифири як ҳамсояи дигариш, мисол ҳамун новашон бигем дар ҳавлии ҳамсояш мереза ва ин ҳамсояш мега ки ҳамун шифир тасос ка ҳамун новата як тараф дига ка ҳамин тарафи ҳавлии ман нареза. Хай рӯз ба рӯз ҳам хе гуфтан мегирам, пас даяна ҳама вақт ай ҳисоби ҳамин ов шида, ай ҳисоби ҳамун ови ки дар ҳамун ҳавлии ҳамун одам мереза, пас даяна муноқиша. Ови ту дар ҳавлии ман нареза гуфта хатиуш ҷанг мекарда, уш ҳам ҳамун овуша усу паворот намедояд ки ҳамин овусу бигарда. Ва оқибат гап ба ҳамин кор мераса ки ин мардак ҳамун одаме ки овуш дар хонае мереза, ҳамунро мега ки биё ба оғили ман як говай ҳамунро бин, дурӯғш мекуна, файродш мекуна оғил, дар ҳамунҷа табар хати мезанаш, мекушаш, тай хокуш мекунад. Ва аҳлу оилаи ҳамин одами кушта шуда мекованаш, намеёванд оташона ва ягона одами гумонбар шуда ба ҳамада маълум буд ки хай ҳар рӯза ба ҳамин одам муноқиша мекарданд. Леки мекованд меёванша ки дар ҳамун оғилаш ҳамун одама задагӣ тай хок кардааиша ва ин одам хабар мешавад ки ҷасада ёфтиянд, мехоҳад бигреза бирава тарки кишвар кунад, не ки дар аэропорт дастгириш мекунанд. Бародаро, агар ягон вақтҳое шавад ки мисол мондашен бихоҳем ки ягон ҳамзабони хитон қати абшатса кунен, мисол зиқ нашен, ягон мусиқии ором боша гӯш кунен, ҳаста ҳамхели канал бародаро, бачаҳаки ошиқи сӯхтагӣ номи канал. Ҳамин бародар часто прямо эфир мегузарона, бачаҳо қати абшатса мекунанд, эфиришда иштирок кунен, абшатса кунен, зиқ нашен. Каналш боша беҳтарин мусиқиҳо дора, метавонед гӯш кунед. Ссилкаи каналш дар подсказка ва дар описанияи видео. مگر حرفی دلم بهر تو کم بود. برادرها خوشخبر اینترنت پرسرعت و ارزان میشود. کی میشود؟ داخل نمیشود، در ازبکستان میشود. اگه میتونه شما президент узбекистон фармон дод ки аз сабабе ки бисёри халқи мо интернет истифода мебарад ва аз сабаби интернет суръаташ кам ва қиматай гуфта
халқ метавонад фақат телеграм истифода барад, дигар чиз сайтҳоро наметавонанд ва аз ҳамин сабаб гуфт ки супориш дод ба зердастонаш ки интернет бояд 4 маротиба пурсуръат шава ва болои ҳамида арзон шава. ва ай ба фикри ман ки хеле кори хуб аст. Хеле ки дар дигар кишварҳо асри 21 шидай, пешравӣ шидай, баъзе сайтҳоро маҳкам мекунанд, ино боша интернета пурсуръат мекунанд. Нашоти хайр намедонам мумкин ягон сайтҳошон запрет дошта боша, надошта боша, не ки то ки интернета пурсуръат кардан ва болои ида арзон кардан и хеле пешравӣ ай ба фикри ман. ва дар сомонаи ахбор як хабар баромад бародаро, дар бораи Туркманистон ҳози навор шама монам тамошо кунед. Дар ҳамин ҷа навбат истодагиан, навбат ба харидани сабуз, яъне орд ҳамин қадар қимат камчин шидагӣ будай ки одамо ба харидани сабуз гузаштаанд ва ҳамин қадар очрад, ҳамин қадар талпа, танҳо талош ба харидани сабуз. ва ба маълумоти ҳамин сомонаи интернетӣ дар ноҳияи Дажоғуш як шаҳрванд ҳақ надорад ки аз 5 килограмм орд зиёд харидорӣ кунад. ва сабабе ки орд камай, кишвар худаш истеҳсолот надора, аз хориҷи кишвар меёранд, орд қиматай. ва як хабари дигар астаи бародаро дар бораи процент гирифтан, яъне ки одамо сума метиҳанд ва болои процент гирифтан мегиранд, яъне ки мисол $1 миллион мемонӣ тамом, ҳар моҳ дигар метавонӣ ягон ҷо кор накунӣ, процентша гирифта хурдан гирӣ. Не ки дар ин ҷа як гапае ки ҳамин кор дар ислом ҳаром аст, яъне ки мо аз банкҳо қарз мегирем, процент метиҳем, мо ҳам гунаҳгор мешавем, банкирам гунаҳгор мешавад. Не ки хай чӣ кор мекунӣ? Ҷомеа ҳам хеле аст, намешавад. Чӣ хеле ки Сбербанк барои мусалмонон ҳам хеле аксия баровардагие ки мусалмонон метавонанд кредит бигиранд без процент. Хай дамои хеле нест, пока што мо хеле гирифтан мегирем. Не гап сари ин нест, гап сари ҳамин ки як мард будай ба гуфтаи худаш ки ҳеҷ каса писанд намекард ва аз як одам сум қарз мегира, ҳолаш ба ҳамин рӯз ира мераса ки проценти ҳамун қарзи ҳамун одама додан мегира, ба ҳамун рӯз ира мераса ки охирона худаш ҳамин одам ай процент додана қашоқ мешавад. И бародар оиди ҳамин процент гириш, оиди ҳамин саргузашти худаш шеър нависондагие. мемонам бародарон навоша гӯш кунед. زینالدین داد از جفای در چه حالم کرده ای من که ثروتمند بودم تو گدایم کرده ای مال من بسیار بود اما نمیدادم زکات این دلی بیرحم من فردا چی بگوید جواب به عدد دارا بودم اما خوراکم نان قاق پیش چشمانم نشستن کم بغل ها در کباب زینالدین ظالم بودی جور از برایم کرده ای زیر پای کم بغل ها پای مالم کرده ای خوشا بر حال آنهایی که خوردن مال خود خوردن و پوشیدن و صرفن در کار خود ای منی ناخورده را آخر مکافاتم همین من نخوردم دادمش تا که خورش و زینالدین آنچه میگویم همه از روی نادانی شده است با پلی من زینالدین گفتم که لاندانی شده است قسم گفت زینالدین با ریش زردم خیانت در حق هیچ کس نکردم رباخورها مرا مجبور کردن ز نزد کودکانم دور کردن شدم بیرون ز خاک تاجیکستان غریب و بیوطن در ملک لندن خوش آن آتش که اندر دل فروزد با جز حق هرچی پیش آید بسوزد. خеле ки мо медонем чанд вақт гап хабару будан муллои замонавӣ, яъне ки муллои ки шайтонӣ мекарданд, мисол ҳар корҳои бада анҷом медоданд. Не ки чӣ хеле ки буд набуд, ӯ одамо мисол ӯ муллоҳо бо болои ҳамида мегуфтанд ки мо худоро мепарастем, мона худчона мусулмон мегирифтанд. Не ки и одаме ки мо имрӯз дар бораш гап мезанем, ҳозир ман навошаш шуморо нишон метиҳам, и одам мега ки ман ягон бор дар ҳаётум намоз хондагӣ нестам ва астағфируллоҳ ما حرکت میکنیم این گپ از زبانی ما نبروه خوزی از زبانی خودش بشنوین چی میگه خدا را سجده کردگی نیستم همون شیطان جینم چیان همون قطعی سرکار کردگیم Ну нахер. Отец.
این نفر دورانوف نصرتالله با تخلص ملا نصرت سالی تولدش 1972 همچون مولای جینبرار بین مردمانی ساده و خرافات پرست معمول است. او در منزل زیست خود برای منفعت‌های شخصیش دین مبین اسلام را همچون نقاب استفاده برده، با راه مکر و فریب به سحر و جادو، دعاخوانی و جنبراری و بخت‌کشایی نفرانی زیادی را که به او احترام اعتقاد دارند به دام خود کشیده است. او به انسانهای صالح رفت آمد ندارد و از دین مبین اسلام هم برخوردار نیست. من از 2003 با فوربینی سحر جادو وابسته‌ام. تعلیمات دینی ندارم. آموزش گرفتگی نیستم. کسل شدگی جین دارم. 12 تا پری و جینم. 6 مرتبه ولادت شدم. سبب اولم جدا شدن از سببی که جینام نمیمونن. نام برده نوابس از آن که 4 مرتبه با ماده های 244 180 247 و 138 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به جوابگری جنایتی کشیده شده ادای جزا کرده باشد هم از این به خود خلاصه لازمی نبرآورده و باز دست به کردارهای جنایتکارانه زده است. من یگان بار نماز نخواندم. ای خدا را سجده کردگی نیستم. همون شیطان جینم چیان همونا قطعی سرکار کردگی غیر حق را میدهی ره در حریم دل چرا میکشی بر صفحه هستی خطی باطل چرا این آدم خیلی جین برار میگرفته رنگ همین ملوای زمانویی که بودن همون کارهای همو را میکرده هم خیلی آدما را فریب میکرده با مکر و حیله و با شیطانی و با چی سومی آدما را سومی خلق میخورده امروز باشد به دست افتاد. من میخواستم برادرها در همین باره گپ بزنم نه چه گم همون موضوع در همین کار نزدیک نمیشید نه که همین روز من گپ میزنم و رنگ ویدیوهای هر وقت هموری در شما مخمول نشد اگر همین گپ من میتونین دیزلایک شپا کنین اختیار دختون میتونین فقط کامنتاری قبیح ننویسین برای که دشنام در اسلام حرام است. در حالتی که شما خودتون مسلمان میگیرین با دشنام میکنین که جو مسلمانی خفه نشین. من ادکریتی گپ میزنم. پیش فولبین رفتن پیش گدالکا رفتن یا خیلی با در روسیه باشی با میفهمی فولبینی کردن گدالکا کردن پیشگویی کردن این کارا همه در اسلام حرام است. همه ای در اسلام حرام است. چی کاری که بسیار آدمای ما میکنن این کارا خلقی است. من نمیدونم این کارا که جو برآمدگی پیش فولبین رفتن. تو پیش فولبین رفتی تو بدون که تو اوجه کافری. خدا مسلمان هم خدار چیه که خدا گفته که تنها ایمه طلب کن. وقتی شما در یگان کارتون اگر بخواین که برار بخواین تو را تشتاوگیری نرین کشایش کارگیری نرین نماز بخونین در نمازتون از خدا طلب کنین که در همه کاری ما کشایش بده تمام. تو فکر کن که تو خدا میگوی الله میگوی با میره پیش یک فولبین میگوی مرا فولبین که یک ماه پس ما چیکار میکنم صدقا نماز بخون سجده بره با همین نیتی که یا الله پاک مرا همین سوالم در جواب گردان که یک ماه پس حالی ما در همین کاری ما چی گپ میشوه تو خواب میبینی همو عطوه در خواب میبینی همو گپ تا همو جواب تا به شرطی که صدقاً اگر مسلمان باشی صدقاً باور داشته باشی. پیش فولبین پیش چی این عموما ممکن نیست آدم از دین میبره این همه خیلی میشه. تو مسلمانی تو باید از الله طلب کنی. ادای جمعه پیش کیم کدام مولای شارلاتان میگوی مرا بین کی ما یامو پس حالم چی میشه حالا دایدا بتا میشه بدبخت میشه میره. و برادرها داخل چی گفتنیم خیلی چی بگم برادرها همه گپا رو ما ایتن خودم گفتم دیگه باقی موندهش در کامنتار شما فکراتون رو نویسین و همین خبر گفتنیم که خطاگی همه آدم میکنه نه که حرکت کردن نکنه در همه حیات که خطاگی یا که حرکتی نکنیم که عاقبتش همین گناه کارهایی که ما در همین آوردیم به همین درجه رسد. هر یک حرکت با خودش عاقبت داره. هر یک گپ با خودش عاقبت داره. هر یک سخنی که ما میزنیم عاقبتش خوش ناخوش بودنش دویست میکنه که ما گپ چی گونه زدیم. خیر برادرها در آخر یک غزلتون میمونم از تقویف سفربگ گوش کنین و подписка лайк дизлайк подписка комментарий همه کارا یگان تشامل نمیگم برای که شما خودتون دوستان میدونین چیکار کنین. بعد یک چیز دیگه برادرها که در همین تگ ویدیو اپیسانیا هست در همونجا بسیار معلوماتای خوب موندگی بسیار معلوماتایی که در شما لازم است همه را در همونجا میابین. حتما در هر ویدیو همین اپیسانیا را یک بار خبر گیرین و در پناه خدا نگهبان همه ما و شما باشه. در با یگان وقت بیکار شدم اگر وقت یافتم یا که اینترنتم ساز باشه با افیر میگذرونیم در افیر با صحبت میکنیم. خیر تا بازدید در ویدیوهای آینده. خرما نتوان خورد از این خار که کشته دیبا نتوان کرد از این پشم که ریشته. ما کشته نفسیم بس او وقت که براید از ما به قیامت
که چرا نفس نکشتی. افسوس بر این عمر گرانمایه که بگذشت، ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم. دنیا که در او مرد خدا گل نسرشته است، نامرد که ماییم چرا دل بسرشتیم. ایشان چون ملخ در پس زانوی ریاضت، ما مرغ میان بسته دوان بر در و دشتیم. پیری و جوانی پسی هم چون شب و روزند، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. واماندگی اندر پس دیوار طبیعت، حیف است دریغا که در صلح بهشتیم. چون مرغ در این کنگره تا کی بتوان خواند، یک روز نگاه کن که در این کنگره خشتیم. ما را عجب گر پشت و پناهت بود آن روز، که امروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم. گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، شاید که زیمه شاته نرنجیم که زیشتیم. باشد که عنایت برسد ورنه مپندار با این عمل دوزخیان که اهل بهشتیم. سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگان یک خوشه ببخشند که ما تخم نکشتیم.